habari gani? Nzuri. Tunashukuru kukuwa na wewe kwa siku ya leo. Mungu anatusaidia, tumekuwa pamoja na wewe. Alafu tunataka tujue majina yako. Unaitwa jina lako nani? Jina langu Masika Maria. Masika Maria. Sasa ya kazi ndio wanatia mbunya basoda, lakini ile ni ya kazi. Jina kazi Nyabasoda. Ya Nyabasoda. Waliona niko napikia basoda wa Mubutu. Ndio najua na watu wengineo wakasema tunango Nyabasoda. Lakini tunango Masika Maria. Tunako Masika Maria. Sasa ile ya Nyabasoda ndio watu wanajua yote, wanataka kufunika hizo hizo. Wanataka kufunika majina ya Masika Maria. Wanajua njoo ya Nyabasoda. Wanajua tu ya Nyabasoda. Donc ilitokana juu ulikuwa unapigia basoda wa nani? Nilikuwa napigia basoda wa Chombe. Mmoja ndio alikuwa mkubwa wa basoda. Ndio alikuwa anawapa kazi. Basoda wa Chombe. Walikuwa wa Chombe. Sasa Chombe sasa alikufa, Mobutu akabakia kikiti. Lakini Chombe alikufa kwenye maisha kula mkono yangu. Chombe alikufa na amekula mkono. Alikula mkono wako nini? Samaki. Alikula mkono wangu samaki. Na ulikuwa na wapigia wapi? Sababu nasema walikupaka jina ya Nyabasoda sababu ulikuwa unapigia wale wageni. Sababu ulikuwa unapigia wale wageni. Ulikuwa na wapigia hata wapi? Vichumbi na Rwindi. Hata unaweza kumbuka mwaka Ndio ulikuwa unawapigia mwaka wakati wazungu walienda. Basoda banye balikuwa chunga banye balikuwa wanachunga, walikuwa chunga vichumbi ya kwanza. Walikuwa 15. Na mimi nakija kule kile nilikuwa mgeni naenda kushimia kibarua yangu ya njia kubiro. Sasa nikisha shimia wanasema mama utusaidie kikazi. Kazi gani? Sasa mama tuko na wageni walisha kusumbua. Ni basoda. Tunasema mimi siwe Mangala. Na tena mimi haniko Mbalaka ya kusema nende ndapikia basoda. Nilikufika hapa nilikuangalia warafiki wetu bwana ndio alinipenda. Wakakatala sasa na ukimwi. Nakaandika kibarua yangu siku 7. Asema siku 7 ndio ndamaliza vitungu kurudia kwangu. Akasema ile barua yako ile siku yako ile upime kwanza. Kama basoda wanakula bahati wanakula chakula yako, kwa sababu tuko na baba chakula wanakatala, wanamaliza siku 4 hawakula. Kama kubahati wanaweza kula limita wakati au wanaweza mtakao unaguruhusu unarudia ndio kwa kinai. Nilikatala nisema hapana. Mimi mtu nilifika magharibi basi ndapeleka ile vitu wanaleta vitu vya mingi vyote, makungu, mawali, vyote jinsi mnaona chakula cha soda. Nikaokopa nikasema mimi sina nafasi ya kutia hivi. Mimi mtu nilifika kutii na kunye nilifikia watasema nini? Hapa nakataa. Nikalia wakaleta vijana 12 ya kubeba vile vitu ya basoda. Wengine wanasukuma mafuta ya matunguli, wengine wanabeba mifuko ya michele na ya kaze na nikunaliza. Alafu sasa nilifika kunyumba nikasema nikapiga makoti, nikaenda piga makoti kwenye wale nikaandikia. Nikaambia Mungu na sabaka nilisi iliniongoza munjia mtukali hakuanguka, lakini kwa yangu mimi naona kumbe ulikuwa unapenda nitakupa mtukali hapa kwa nyumba mwingine. Naye mara moja kanijibu sasa utakupa nini? Na sasa tunaona mizigo yenyewe wananibebesha tena ni basoda, siye Mangala, siye kitu chochote. Sasa atibakani Mungu akanijibu sana pana, habatakuua. Ile vitu haviko vyako. Ile kesi ni yangu.
ile kazi ni yao usiokote. Ndio mnatia vile kazi ni mikono yako. Unitumikie kazi ile usiokope. Mimi nitakufa, nasema pana hautakufa. Sasa kubishana na Mungu nikashindwa, nikafunga malumi. Nikaenda sema wakiana wapakule makoni tupikie chai. Tukapika chai na mtu nalia. Samina na sabaki bakaona tena na matosi naenda mchakula yao, wakasema basi mtakufa kuna ingine. Tati hapa tunaona ulizaliwaka kwa mwaka wa 1134. Leo umekuwa na miaka 87. Nilitaka kujua katika ujana wako ulifanya kazi gani? Ulifanya kazi gani katika ujana wako kwanza? Kabla tuanze ya Mungu, zenye ulikuwa unafanya, ulitumika? Kazi nilianza. Unajua nilizaliwaka Kumini. Nilizaliwaka Kumini. Nilizaliwaka Kumini. Sasa nilikomala nikaenda olewa. Jina bwana wako lilikuwa kali yake nani? Jina lake Kakule Luembe. Kakule Luembe? Ilikuwa jina la bwana. Haiko huko. Iko twende. Tukaikala na bwana tukaenda tumika kazi mundia ya kule Chuku ya kubarabara. Nilipata hivi tukutanaka kule usi. Ndio bwana alikuwa anatumikia. Sasa mie nilikuwa tumu nyumba wangu, nikikala watoto wawili. Ndio nipandasi ikakui ili Kongo. Sasa bwana akaniuliza sana niende angalia barafiki wetu kama viko Vichumbi. Bwana akasemaka uende angalia barafiki viko Vichumbi. Barafiki wetu kama viko Vichumbi. Mimi na bwana tunatumika pamoja kule Kumini. Kumini. Nilizaliwa kwanza Kumini. Na sasa nikaolewa Kuseferi. Sasa kazi yetu bwana alienda tumika Kuleusa, alikuwa anatumika kazi ya barabara. Mie kazi yangu ni ya Mungu. Nilikomela tu na neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio nilifikisha leo kwangu. Kwenye niliolewaka haikuwa kakuni. Ile neno la Mungu ulipatiaka wapi? Ile neno la Mungu nilipatia mtoto mwetu. Mwetu badili kwanza walikuwa wanapenda nipe masera. Walikuwa wanapenda mwetu sana kupanga mwetu. Alafu neno la Mungu nikalipata pale, nikaenda olewa na vile na mwetu na baba na najua Mungu pamoja na mama. Nikaenda olewa, nikaenda fundisha watu neno la Mungu kule kwangu, nikaendelea na neno la Mungu, nikaendelea katika nyumba wangu, jamaa yangu, nikafundisha wa baba neno la Mungu wa mkubwake na bwanangu. Sasa nyuma nikaenda Vichumbi pandipandasi. Nisha nilifika kule, nikaanza kazi ya kupokea wageni na nikaamini Mungu. Nikaamini. Wakati niliamini Mungu alikaniambia sana, ile kazi unafanya ni yangu, haiko yako. Usichange pamoja na ya dunia. Nasema baba, mimi nasikia sitachanga kazi yako na dunia. Akasema usichange kazi yangu na dunia. Usichange kazi yangu, kazi ya Mungu hapachangani na dunia. Nikamwambia baba, nikasema baba, kama unapenda nikutumikie kwa maisha yangu yote, ufunze tamaa. Uliambiaka nani vile? Niliambia Mungu vile. Ukaambia Mungu vile, kazi yangu basi ichange na ya dunia. Ile Mungu akishasema aliniambia hivi, ati ni kazi yangu. Ndio mimi natoa mkono yako. Lakini usichange kazi ya Mungu na vya ulimwengu. Aliona mimi nataka pengema, ndio akasema hapana, usiende huko. Na mimi nikamwambia, nikasema baba, na mimi napenda kukutumikia. Ukapenda nikutumikie, ufunze tamaa, ndakutumikia na mimi maisha yangu yote ndakutumikia.
akasema nipige makoti, nikapiga makoti, akanilondea na saa tulimaliza malombi basi, na kama zote na vyote vikaisha kuroho yangu mbele. Kwanza nilionaka wanamume kama wanamuke, sikuoyoka kama mdunia mko wanaume. Alafu saa Bwana alikuja tena, sababu na alikuwa safari, njo tena pasitera wakaniongoza tena, tukaishi tena na bwanangu, tukafanya mariaji. Bwana kafuata Mungu. Unajua mwaka juu fanya kama mariaji? Ngani naikumbuka? Haiko mwere. Haiko ndani. Tulifanya mariaji kwa mwaka wa Ndipandasi tu. Kama ni mwaka wa 6. 16. Tukaendelea kazi ya Mungu, mimi na Bwana tukaendelea, nikakuwa presidenti ya wamama. Wapi pale na mko wapi? Na tuko kwa presidenti na mko wapi? Na niko Bitungi. Tulitumika na baba mwenye alikufa yupo Bakulu lao. Tutamfika hapo nani? Tulitumika na ule baba. Bakulu lao. Kinani bango wote nani wapresenta wote tulitumika na kazi ya Mungu. Na mimi niko tu Bitungi, na niko presidenti Bitungi. Wale wa representant njo banani wenyewe tunataka napo. Ye Bakulu lao. Ye nani mnyalimukwatu kwa moto lukondo kauta ye lukondo ye kauta ye uyu nani wakati gani wale kombanaka molo na niko natumika na mahuka na niko natumika nilitumika na vote. Sasa nikaendelea na kazi ya Mungu, nikaendelea na kazi ya Mungu, na hata sasa ningali kwenye kazi ya Mungu. Kazi hii ninatumika ni ya Mungu, kwa kuwa Mungu alisema nisiokope, ni kazi yake. Tunaona mimi naisha kuwa mchehe na niko mwana. Wageni wanafika hapa wananiuliza, nilikuwa ya ulimwengu kama wangali wananiuliza. Kama wakuuliza. Sasa moile wakati ulikuwa unatumikia Mungu, tangu umetumikia Mungu, faida gani unaona unasema anatoka kweli kazi ya Mungu na yenye unaweza kukuambia watu leo, unasema kama mtu anatumikia Mungu faida anaipataka njoo hii? Wewe kama tate tena ulikuwa mama kiongozi wa kanisa, faida ya kutumikia Mungu, baraka za Mungu ni nyingi. Tunajua Mungu zawadi. Mie kwanza ula nilinipa zawadi ya mingi sana. Zawadi yangu alinipa zawadi ya upendo kwanza, ya upendo. Nikisha mwamini nilipokea wageni wangu wote kwa upendo. Hakuna mgeni yangu moja ubutu yote walikuwa chakula yangu hawakuwa wanaipima. Chakula na kutoka fasi ingine wanapima, lakini vyangu mafika yangu hawakuwa wanavipima, kwa sababu wanajua ni kazi ya Mungu, tena ni vya Mungu, vinabarikiwa na Mungu. Na hata sasa ningali naendelea na kazi ya Mungu. Sasa faida ya Mungu basi kueleza hiyo baraka, ushindi. Basi siweze eleza uzuri wa Mungu. Mimi nalombaka Mungu, mimi nasema Mungu, watu yote wangejua kama wanajua uzuri wako, kama mdunia hamuna matatu. Kwa sababu na mimi nisangalia Mungu uzuri wake, namna anatumika yule yangu, namna ananionya saa yote nataka ende hivi asema pana. Kazi yangu sikusomaka, lakini nilitumikia Mungu. Macho yangu iko ya roho, muroho. Lakini macho ya mwili hivi hayoni, siona kwa Biblia sasa. Lakini mimi Mungu ananiambia kama mimi nafanya kazi ya Mungu. Ndio uzuri wa Mungu. Mungu anatunga mtu kwa maisha mazuri. Kutumikia Mungu na utapata baraka za Mungu. Sasa tatizo wakati yenyewe mlitumikia Mungu, ulikuwa natumikia Mungu ile wakati na ungali na nguvu, mko rwindi, mkatumika
bakauta mukatumika na Walawi bakulu. Ule baba wa kwanza bakulu. Sasa leo kazi ya Mungu wakati yenu na kwa wakati ya leo tunaiona namna gani? Wakati wenu kazi ya Mungu ilikuwa inaenda namna gani, na leo kazi ya Mungu naiona namna gani? Kazi ya Mungu leo ni ya mzuri. Na mbele ilikuwa mzuri. Ukatumikia Mungu hautakosa. Wengine wanatafuta kama baraka za Mungu ni jamii. Haiko tu kununua mtukali wala kujenga nyumba ya mbiliki, hizo ndio baraka za Mungu. Ni jamii. Unaniona hapa. Ni zala ulimwengu mzima. Unaona? Ile katu kabure kuzala ulimwengu mzima, wanakuwa watoto wako wanakuchapa hapo haya. Ile uwezo wa Mungu. Ushakazala ulimwengu mzima, unataka kusema uzala ile ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima ni watoto wangu. Kwa sababu ya nini? Kwa uwezo wa Mungu. Kwa sababu Mungu aliona sasa uzuri wa Mungu tatueleza kuelezea watu uzuri wa Mungu ni mzuri. Lakini watu hawajijali. Lakini naeleza Mungu alifanya. Sasa na mimi utaona hivi ni sana mimi kwenye na Mungu kutumikia Mungu. Kutumikia Mungu ni mzuri. Kwa sababu Mungu anakulinda. Ya kwanza anakulinda. Anakupigania yote. Sababu sikufuatia kwa haraka kama kusema ile yote sana ni shida na wakubwa na wafalme wote walikula mkono yangu. Sasa sia kwa kamba. Wengine walikuwa wananipigia sana wewe utakufa kwa kamba utakusuni. Unasema ni kazi ya Mungu. Unaweza kumbuka na Biblia. Unaweza kumbuka bafalme wenyewe walikulia hapo mikono yako wakati ulikuwa Rwendi na Kichumbi, mzee fulani nilimchomeaka samaki na fulani akachoa yeye Mobutu ndio Birimana ndio Habyarimana wa Rwanda na ulimchomeaka samaki. Tulipokuwa nashinda nabo kule Rwende mpodi kumai ya Kuruto na Msengera. Tunaenda jenga mahema kule ye mwandishi ye Mobutu, ye Birimana, ye Mandela na wengine wapaipai wote wa mwandishi wote na wafalme wa ulimwengu vikaruka ule wa zamani. Na Warushina na Rwabodwe na ule wote ilikuwa nashinda nao. Lakini sikupala kamba mshono yenje na mitungu. Ndio uliamini tu nguvu za Mungu na uwezo wake. Sikufanya kitu chochote, ila kimya Mungu aliniambia tu sema usiokope. Ile ni kazi yangu, ndio nimetia mkono yako. Nikakamata na kile nikasikamana na kile. Sikuangalia tena vingine vya ulimwengu. Raha za ulimwengu, kunywa matombe, kufanya nini, hapana. Nisikuangalia kabisa. Nilipata Mungu wangu tu, na hata sasa niko chini mikono yake. Na hata sasa na kwa saa hivi wakubwa wote tate turudia leo kanisa leo tunaendelea kukanisa. Tunajua siku zinaendelea mbele, siku na siku zinaenda zinabadilika. Leo hali ya kanisa, tunaona kanisa yenu ya wakati wenu na leo kanisa unaona nini? Maonyo gani leo unaweza leta mkanisa leo? Tunasema sebo
Nyabasoda leo yeye ndio atafundisha, si ndio? Mwana matamba nacho. Si ndio? Unasema leo Nyabasoda ndio atafundisha. Tupatie kwanza maonyo, unaweza tolea leo kanisa. Ndio kwambia utasema na kwa mama, maonyo nitapatia ba mama. Anza sema kwanza maonyo ya kanisa, unaweza ambia kanisa leo ni ya wapi? Kanisa ya leo ya nini? Muko mitindo mbili. Kwa mitindo mbili? Muko bawili. Mkanisa. Muko wa Mungu na wa ulimwengu, lakini wote kaka wanafuata Mungu. Lakini sawa sawa. Sawa. Imani sawa sawa. Kwa sababu katika imani mbili ninasema tate kudiria leo, unasema kanisa leo iko namna gani? Sema iko aina mbili. Imani mbili. Imani mbili. Ya namna gani? Unajua mkanisa. Manake katika matendo ya watu. Kumfano. Tunaona ahadi. Ahadi ni kazi ya Mungu. Ndio. Shukrani ni ya Mungu. Ndio. Sasa kama unajua kweli unaamini. Unashinye na Mungu. Ahadi. Kama unapata hospitali yako, wanaweza kushinda tena viko wanakuama hapo, amulete ahadi, ulete shukrani, ulete moja kumi. Ni vizuri kwa Mungu, ni uko ndani ya roho yako. Ni uko ndani yako. Unafikiri baba yetu. Lakini mtaganyia wakati ndio